बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। किछि क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबा सहित सफलता मिलिबा सहित केतक क्षेत्र रे आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि, सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा जे वर्ष 2026 टी आपणक पई किपरि रहिबो, केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो, केउ केउ तारीख रे आपणकर जीवन रे परिवर्तन आसीबो एवं केउ तारीख गुडी करे आपणको सतर्क रहिबार अछि, केउ सब प्रतिकार आपणको अवलंबन करिबार अछि। तो सेथि पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु समस्तंकु मोर नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नूतन वर्षटी आपणक पई शुभमय हो, मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर कामना। एबे आसंतु जानिबा एही नूतन वर्ष 2026 आरंभरु आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहुछि। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि हेउछि मीन राशि एवं मीन राशिर राशिधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो वर्ष आरंभरु गुरु आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे। शनि आपणकर लग्न रे विराजमान रहिबे, आपणकर प्रथम भावरे रहिबे। केतु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करिवे। राहु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे एवं आपणकर दशम भाव कर्म भावरे सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र गोचर करिवे। बंधु माने एही वर्ष आपणक राशि रे शनि 7.5 चालू अछि। शनि 7.5 रो द्वितीय चरण चालू अछि। बंधु माने राहु आपणकर वर्ष सारा अर्थात डिसेंबर 5 तारिख पर्यंत आपणकर द्वादश भावरे रहिबे एवं बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे जून 2 तारिख पर्यंत रहिबे। एहा परे आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे, जहां आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। बंधु माने सूर्य हेउछंती आपणकर षष्ठ भावर अधिपति एवं 2026 वर्षटी हेउछि सूर्यंकर वर्ष। आपणकर षष्ठ भावर अधिपति सूर्य आपणकर क्यारियर भाव आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती। जेहेतु एही वर्षटी सूर्यंकर वर्ष अटे एवं सूर्य आपणकर क्यारियर भावरे अछंती, एही वर्षटी एमिति एक वर्ष अटे जहां आपणको आपणकर कर्म क्षेत्र रे बा क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन आनी देबा। आपणकर क्यारियर रे निश्चित भावरे आपणको बहुत बड़ सफलता प्राप्ति हेबा। षष्ठ भावटी आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए। जेहेतु षष्ठ भावर अधिपति सूर्य दशम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती, बहुत शुभ स्थिति रे अछंती। एही वर्ष आपण आपणकर शत्रु मानक ठारू विजय लाभ करिवे एवं पूर्वरु जदि आपण ऋण करजर माया जाल रे फसी रहिथिले, जदि आपण ऋण करज को सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले, एही वर्ष समस्त ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिल जिवो। जदि आपणकर कोर्ट कचेरी रे किछि मामला चलीछि तो एही वर्ष मामला आपणकर सपक्ष रे जिवो। आपण समस्त कोर्ट कचेरी मामला रे जययुक्त हेबे। एही वर्ष आपणको समस्त रोग, ऋण एवं शत्रु मानक ठारू मुक्ति मिलिबो। वर्षर आरंभरु अर्थात जनवरी रु नै फेब्रुआरी मध्य भाग पर्यंत आपणक पई बहुत भलो समय रहिबो। एहा परे मार्च रु नै एप्रिल मध्य भाग पर्यंत एही समय मध्य आपणक पई बहुत भलो रहिबो। एप्रिल रु नै जून मास मध्य भाग पर्यंत आपणक पई बहुत भलो समय रहिबो। जेतेबेले सूर्य आपणकर राशि रे अवस्थान करिवे, एहा आपणकर आत्मबल को वृद्धि कराइबो। जेहेतु आपणकर लग्न रे आपणकर राशि रे वर्तमान शनि गोचर करूछंती,
सेथिपाई आपणक मध्यरे टिके क्रोध देखा देई पारे, जिद्दीपण देखा देई पारे। जेहेतु आपणक राशि रे शनि 7.5 चालू अछि, तेणु जेते भल समय थिले मध्य आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी पारे, आपणकर टिके स्वास्थ्यगत समस्या मध्य देखा देई पारे। जेहेतु वर्ष सारा शनि आपणकर प्रथम भावरे रहिबे, आपणकर टिके जॉइंट पेन भली समस्या, पादरे किछि समस्या देखा देई पारे, हाड़ जनित किछि समस्या देखा देई पारे। आपणक मध्यरे अलस्वामी देखा देई पारे। जेतेबेले भी शनि लग्न रे थांती, चंद्रमांक उपरे गोचर करि थांती, सेतेबेले जणे व्यक्तिर मानसिक चाप बढ़ी थाए। आपण बहुत अधिक चिंता करि थांती, बहुत अधिक भाबी थांती। एहा हेउछि आपणक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय। जेतेबेले शनि चंद्रमांक उपरे गोचर करि थांती, सेतेबेले मांकर स्वास्थ्य रे मध्य किछिटा समस्या देखा देई थाए। विभिन्न कामरे विलंब मध्य देखा देबो। जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति खराब थाए, शनि नीच अवस्था रे थांती, पाप ग्रहंकर दृष्टि रे रही थांती, तेबे एही भली समस्या देखा देई थाए। किंतु जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति ठीक रही थाए, शनि उच्च अवस्था रे रही थांती, शुभ स्थान रे रही थांती, तेबे आपणको किछिटा समस्या रो मुक्ति मिलि जिवो। बंधु माने शनि तो आपणको वर्ष सारा समस्या रे पकाइबे, किंतु आपणकर राशिर अधिपति बृहस्पति वर्ष सारा शुभ स्थान रे गोचर करुथिबारु आपणको किछि मात्रा रे शुभ फल मध्य प्राप्ति हेबो। बृहस्पति वर्ष आरंभरु आपणकर चतुर्थ भावरे रहिबे, आपणकर सुख भावरे गोचर करिवे। चतुर्थ भावटी होइथाय सुखर भाव, समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव एवं मांकर भाव। वर्ष आरंभरु आपणको किछि ना किछि खुशी खबर निश्चित भावरे प्राप्ति हेबो, समस्त भौतिक सुखर प्राप्ति हेबो। वर्ष आरंभरु जून मास भितरे आपण किछि भूमि, प्रॉपर्टी, जमी किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। शनि आपणकर लग्न रे थिबारु जानवाहन, किछि मेसिन जातीय जिनिस, इलेक्ट्रोनिक जिनिस आपण क्रय करि पारंती। जदि आपणकर किछि प्रॉपर्टी सेल हे पार नथिला, तो जून मास मध्यरे आपणकर किछि प्रॉपर्टी मध्य सेल होई पारे। आपणको मोटा अंकर अर्थ मध्य प्राप्ति होई पारे। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जहा भी किछि समस्या रहउछि, ताहा मध्य धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिबो। मांको सहित आपणकर संपर्क बहुत ही भल रहिबो। जून 2 तारिख परे देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भावको गोचर करिवे, जहा आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। शनि आपणको जो समस्या रे पकाउथिले, जून मास परे आपणको सेथिरु किछि मात्रा रे मुक्ति मिलिबो, कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर लग्न उपरे रहिबो। गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरकु रहिबो। जहा भी किछि समस्या रहितिबो, से सब धीरे धीरे दूर होई जिवो। पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव, आपणकर बुद्धिर भाव। तो जो माने विद्यार्थी अछंती, जून मास परठारु आपणक पई बहुत अधिक शुभ समय आसीबाको जाउछि। जो विद्यार्थी माने बाहरे किंबा विदेश रे रही पाठ पढ़िबाको चाहुतिले, तो सेमानकर एही इच्छा अभिलाष एही नूतन वर्ष रे निश्चित भाबरे पूर्ण हेबो। आपणको आपणकर मन पसंदर कॉलेज रे एडमिशन मिलि जिवो। एही वर्ष आपण आपणकर पाठ पढ़ारे किछि ना किछि बड़ स्टेप नै पारंती। पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िबो। जून मास ठारू आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। जदि आपणकर किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तेबे एही वर्ष निश्चित भाबरे आपण सेथिरे उत्तीर्ण हेबे। आपण कोनोसी नूतन कॉलेज रे एडमिशन नै पारंती। समस्त इंटरव्यू रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। बंधु माने शनि जेहेतु आपणकर प्रथम भावरे अछंती, तो निश्चित भाबरे आपणकर प्रेम जीवन रे किछि ना किछि समस्या लागि रहुथिबो। तेबे आपणकर प्रेम जीवन रे जहा भी किछि समस्या लागि रहिछि, जदि आपणको मध्यरे ब्रेकअप होई जायतिला किबा कथाबार्ता बंद होई जायतिला, जदि सब बेले आपणको मध्यरे आर्गुमेंट लागि रहुछि, तो ए सब समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। जून मास परे आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत भल परिवर्तन आसीबो। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नै पारे। जो माने सिंगल अछंती, तो जून 2 तारिख परे आपणको नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती।
ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍पर्क ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଭାବ ଉପରେ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କାରଣରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଭାବ, ଲାଭ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶନି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ରହୁଛି ତ ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक शनिवार दिन शनि मंदिर को जाई सोरिष तेलर दीप जलांतु। प्रत्येक दिन कला कुकुर एवं कुआ को किछि खाइबाकू दियंतु। प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।